जे कंटा हो छिड़ा से मरी आउ तू बात जीवु केमिति तथा भी कहबी डाडी ए पाप रास्ता छाड़ी भल रास्ता को पड़े आसतु बापर अधा कर्म फल बड़ पुओ को भोगिया पड़ी थाए बड़ पुओ को भोगिया पड़ी थाए आसुची डाडी आसुची नहले सांघातिक भावे पछताइबे एटा को दैव छाड़िलानी एटा केतेबेले जे मोर हाथ मरी न जीव ता किसी ग्यारंटी नहीं डाडी तुम्हें जदि ठीक समय आसी न तालिए मो मुंडटा पूरा खराब कर दे था वो पूरा पूरी पागली ही जाई थंती सुन सती एटार से कथा को पार्टीटा को मो खूब शीघ्र बंद कर दउची हाँ सती तू से रानीटा को टिके गुडे गुडे नजर रखिथिबु ठीक मो अछि आसुची रानी सानो मो खुशी पाई तमें जमी आज तुम सान भाई को लेसन देल ना मु आज बहुत खुशी मो बहुत खुशी आसुची सानी बाय गुड बाय बाय बुझा लुह को दिने बहुत बुझेली ए लुह तो जदि आसबार अच्छी एकुटिया बेलार ए लोकों गहली भितर आसी मत लोक हसा करना लुह मो पिठी थापड़े कहला कौन करी बंधु ए भिड़ भितर तो एकुटिया देखुची न आसी रही पारुनी से चली आसुची आज मु एका ए निजर मरुभूमि एका लोकों भिड़ भितर एका आ समय मत एमती मुड़ आनी छिड़ा कर देछि ना मो भाई भौजर हो पारुछि ना मो स्त्री रो आज अंधार निशब्द भितर केवल तुम ही मो पाखरे अछ हाँ हाँ तुम ही मो पाखरे अछ केते दुख सब कहतइबा केते दुख सब कहतइबा केते दुख सब कहतइबा केते दुख सब कहतइबा सुनो 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 सुजुक्त बिनुआ नायकों घर 8 लाख टंकार नीलाम होइछि एथर बिनुआ नायक को तांको परिवार सह घर खाली करबा को अनुरोध ए सारिया तू किसी शुणी पारिलुनी ना किसी देखी पारिलुनी लो सारिया लो आम बाप हजा 14 पुरुषर फिटा माटीटा आज पर 8 लाख टंकार नीलाम ही गला लो आज 8 लाख टंकार नीलाम ही गला सारिया आज 8 लाख टंकार भिटा माटीटा नीलाम हो गला ए सारिया आलो बसीचु कहीं आलो चाले ए आलो चाल जीवा चाल लो कुआड़े जीविनी दिने घर को मो बहु आसतले जीव तो मो कोकई मो साड़ी को जीव तापर पर मो कुआड़े जीविनी हमको जीवा को बोलो भाउजो ये घरटा कोन हमर हे रही छी ए घरटा पर आउ के किडी नै छी के कहिला
কে কইলা এই ঘরটা আমার এই নাই বলি? এই দেখো ঘর কাঁথ কেମିତି চারিপଟେ ফাটিয়া କରିଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାଳ ଛପରୁ ଠପ୍ ଠପ୍ କରି ପାଣି ପଡୁଛି ତଥାପି କାଦୁଅ ଚଟାଣ କହୁଛି ତମାନେ ମଛାଡି କୁଆଡେ ଯାଅନି ତମାନେ ମଛାଡି କୁଆଡେ ଯାଅ ଯିବାକୁ ହବ ଲୋ ସାରିଆ। ଆଲୋ ସାରିଆ, ଏ ବୟସରେ ଏ ଛାତିଟା ପୁରା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉছিল। ଆଲୋ ପୁଲିସ ବାବୁ ମାରିବେ ଲୋ, ପୁଲିସ ବାବୁ ମାରି ମାରି ଏ ପିଠିରୁ ଚମ୍ଭଡା କାଢିଦେବେ ଲୋ ସାରିଆ। ଏ ଭାଉଜ, ଆଉ ଯଦି ଏ ବୟସରେ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇବି ଏ ଦେହଟା ଜମା ଶୋଇବନି ଲୋ ସାରିଆ, ଏ ଦେହଟା ଜମା ଶୋଇବନି। ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ଆସିଥିଲି ଭାବିଥିଲି ଏ ଘରଟା ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚକା ଆଖିର ହେଲେ ସେଦିନ ମହାବାତ୍ୟାରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାଳ ଛପର ସେମିତି ଛତା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟେକି ରହିଥାଏ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ଆମେ କେମିତି କେମିତି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା? କେମିତି ଚାଲିବା? ନାଇଁ, ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାନି ଆମେ? ଭାଉଜ, अबे जीवी कौन ऐसा ही जाइनो ना पुलिस डाकी। हाँ, पुलिस कौन डाकी? खुद पुलिस बाबू तो एक घर किनी चल। जल्दी ए घर छाड़ो, जल्दी ए घर छाड़ो, नहले से चुलबुल कुरकुरेटा जमीते लोक ना एना कौन नहीं कौन करिवो। हे जल्दी चलो, ए घर जल्दी खाली करो। ए सकरा हम टिके दया कर सकरा, हमको दया कर। ए जोड़ी वर्षारे आमे कुआडे जिबु, कोउठ रहिबु, कोउठी मुंड हो जिबु? शंकरा, तते मो हाथ जोड़छु रे, तते मो नेहुरा होछि। ए शंकरा, अरे मो स्त्रीर देहटा भारी खराब रे, ताकू ताकू मो ए समय कोउठी कि नै किछि रे शंकरा। काहे कल्याण मंडप बारंडा को चली जाओ, सहीटे सुइबो। आओ प्रतिदिन भोजी भात होउछ, ओइंटा खाई पेट पुराइबो। शंकरा नाई सकरा नाई, सेमिति कहनी, हम टिके दया कर, हम कुआडे जिबु? सब कथा मत किछि कहनी, मो पुलिस डाकी दउछे, तांको बुझाई दबो। ए रतना चाल रे, जीवा चाल भाई, चाल जीवा चाल। ଶଙ୍କରା ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ଶଙ୍କରା ଭାଇ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ସେସବୁ କଥା କିଛି କୁହନି, ଯାହା କହିବାର ଅଛି ପୁଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ କହ। ମୁଁ ପୁଲିସ ଡାକି ଦେଇଛି। ଏମାନେ ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଲୋ ଭାଇ। ଏ ଭାଉଜ ବୋଉ ଚାଲ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ଏ ଭାଇ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। चाल शंकरा, जीवा चाल। ଏ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛ ତମାନେ? ଏଡେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ତମେ, ତମକୁ କଣ କିଛି ଶୁଭୁନି? ମୋ ଘର ଭଳି କଥା କହୁଛି। ଏଇ ଦେଖ, ଆମେ ତ ତାକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ବୋଲି ସେ କେମିତି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି, କେମିତି ଆମ ବିନା ସେ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ସେ। ଜାଣିନ କଣ କଣ ସେ ଛେଳିଟାକୁ ବି ନେଇଯିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ନେଇପାରିବନି। ମୁଁ ସେଇଟା କାଲି କାଟିବି ବୋଲି କେତେ ଆଶା କଲି, ସେଇଟାକୁ ନେଇପାରିବନି। ନାଇଁ ଏ ଶଙ୍କରା ଭାଇ, ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଘର ଭଳିଟା ମୋ ଭାଉଜ ବୋଉର ଜୀବନ, ତାକୁ ଟିକେ ଦେବାକୁ ନେ। ଭାଉଜ ବୋଉ ତୁ ତା ଯାଅ। ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି, ବଞ୍ଚି ନାଇଁ। ପାରିବିନି ମୁଁ। ଜମା ନେଇପାରିବନି। ନାଇଁ, ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟାକୁ ନେଇପାରିବନି। ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ନାଇଁ
ମୁଁ ତ ହାତ ଯୋଡୁଛୁ ରେ, ମୁଁ ତ ଗୁଣ ତଳେ ପଡୁଛୁ ରେ ଶଙ୍କରା। ତୁ ସେ ଘର ମନଟାକୁ ତାକୁ ଦେଇଦେ ରେ ଶଙ୍କରା। ତା ବିନା ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ରେ, ତା ବିନା ସେ ଜମା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଶଙ୍କରା ମତେ ଦେ ଦେ, ମୋ ଘର ବଡ଼ିକି ଦେ, ମତେ ଦେ ଦେ ଶଙ୍କରା, ଘର ବଡ଼ିକି ଦେ। ଏ ଧନ, ଏ ଗେଲୁ, ମୋ ଧନ, ମୋ ସୁନା, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ରେ, ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତୋ ବିନା ମୁଁ ମରିଯିବି, अरे रतन ମୋ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏ ଛେଳିଟା ଉପରେ ମୋ ଲୋଭ ରହିଲା। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଏ ଛେଳିଟାକୁ କାଟିବ, ମୋ ଘରକୁ ଆଗ 2 କିଲୋ ପଠେଇବ। ମଦ ସହ ଚାଖଣା କରି ମନେ ରହିଲା, ଭୁଲି ନ ଯାଅ ଯେମିତି। ଶଙ୍କରା ଆସୁଛି, ମନେ ରହିଲା, ଭୁଲି ନ ଯାଅ ଯେମିତି। ଆଉ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଲ? ଚାଲ ଏଥର ଯିବା, ଚାଲ କାହା ଉଳି ତଳେ ବା କାହା ବାରଣ୍ଡାରେ ଆମେ ବାକି ତକ ଜୀବନ କାଟିଦବା। ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ବା ଆଉ କିଏ ଅନ୍ୟଥା କରିବ? କେବଳ ଚିତ୍କାର କରି ସେ ଉପର ବାଲାକୁ କହିବ, ହେ ଦୈବ, କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ କହ ଦୈବ। জীবন বাটরা গোছাবি মনরে, কিয়ে জিতে কিয়ে সহারে, নিজ ভাঙি গলে সপন সুখা, বদলু যাউছি নিজর ঠিকনা। কিয়ে সে পালো হচ্ছে দেবা, কেতে দুঃখ লব সহদৈব, কেতে দুঃখ লব সহদৈব, কেতে দুঃখ লব সহদৈব, কেতে দুঃখ ধরা পতিত পাবন सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। हे गांधी, तुम्हें मते जवाब दियो, एठी सत्य अहिंसा धर्म पथरे चलिबा कोन भूल? अहिंसा बाटरे बाटा चलिबा कोन अपराध? सारा जीवन तमरी पथ को अनुसरण करी मु पाइली कोन? ओ पाइनु एबे पाइबु। तमे माने ओ आमे माने शनि आउ राहु आकाशरे जे देखा देइछे ता बेड़ा खराब पड़ीछे। अरे मते कहि की मारिबो? तू हेउचु मागुणी मद्रास रास्तार कंटा, तोते न हटाइले भविष्यतरे तू ओलिया करिबु ओलिया। अबे सेति पाई आमे तते
ଡାଡି ଏମାନେ ସବୁ କିଏ? ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମାଗୁଣୀ ମର୍ଦ୍ଦରାଜର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଆସିନଥାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଡାଡି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ତୁମର କିଛି ହବାକୁ ଦେବିନି। ହ୍ୟାଲୋ ସ୍ୱରାଜ ସନ୍ଦୀପ, କେମିତି ଅଛ? ହଁ, ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଅଛି। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? କଣ ଏତିକିରେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ପୁଣି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲ? କାହିଁକି ଆମ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇଟାକୁ ତୁମେ ଛଟପଟ କରି ମାରୁଛ? କଣ ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଓହୋ ଚୁପ କର। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ତମ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇଟାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଯାଉନି। ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ସେଇଆ କହିଯାଉଛ। ଆରେ ତୁ କୋଉଠୁ ବୁଝିବୁ? ତୋର ସେଇ ଟିକିଏ ବାଚଳାମି ପାଇଁ ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇଟା ଆଜି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ତୁ ସୁନା ଫାତିଆରେ ଥରି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ରୂପା ଥାଳିରେ ଭାତ ଖାଉଛୁ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ, ହେଲେ ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥ ବୁଝିନୁ। ମାନେ ଏଇ ଦେଖ ସ୍ୱରାଜକୁ, ତୋରି ଟିକେ ସେଇ ଗର୍ବ ପାଇଁ ଆଜି କୋଟିପତିରୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଇଗଲା। କେମିତି ନିରୁପାୟ ମଣିଷ ପରି ଠିଆ ହୋଇଛି। ତାମାନେ ସ୍ୱରାଜ? ହଁ, ତୁ ପ୍ରେମିକା ସତ, ହେଲେ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ବୁଝିନୁ। ତୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପରି କେବଳ ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱରାଜ, ସିଏ ଆଜି ତୋତେ ଦାନରେ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛି, ବିନ୍ଦାସ ଅଛି। ସ୍ୱରାଜ, ହଁ, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସିଏ ତୋର ସେଇ ସୁତିକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଆଜି ସେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଓହୋ ଚୁପ କର ସବୁ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ପାଗଳି ହେଇଯିବା ଦରକାର। ତୋ ଭଳି ଝିଅ ଏ ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ, ଆଉ ଏ ପ୍ରେମୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ। ଦେଖ ସ୍ୱରାଜ, ସେଦିନର ସେ ଅପମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ସର୍ଟ କରିଦେବି। ମାରିଦିଅ ସତୀ। ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ପାଇବି। ମାରିଦିଅ ସତୀ। ପ୍ରେମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ଇତିହାସ ଲେଖିଦିଅ। ସ୍ୱରାଜ, ଏବେ ବି ମୋ ମନାଟାକୁ ତମ ହାତରେ ସାଇତି ରଖିଛ। ଆରେ ଲିଭେଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ହେଲେ ଲିଭେଇ ପାରିନି। ସ୍ୱରାଜ, ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିବା ପରେ ବି ତମେ କାହିଁକି ମୋ ନାଁଟାକୁ ସେ ହାତରେ ଲାଇତି ରଖିଛ? କେବଳ ହାତରେ ନୁହେଁ ସତୀ, ଏ ଛାତି ଭିତରେ ବି ତୁମ ନାଁ ଲେଖା ଅଛି। ଦେଖ ସ୍ୱରାଜ, ଏତେ ସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ସେ ନାଁଟାକୁ ତମେ ଲିଭେଇ ଦଉନ? ସେ ନାଁଟା ସେଇ ଦିନରେ ଲିଭିଯିବ ସତୀ, ଯୋଉଦିନ ନିଶ୍ୱାସର ଗତିଟା ବକ୍ର ରେଖାରୁ ସରଳ ରେଖା ପାଲଟି ଯିବ। ସ୍ୱରାଜ! ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନଟା 98 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ରୁ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଦିନ ହୁଏତ ଏ ନାଁଟା ଆପେ ଆପେ ଲିଭିଯିବ ସତୀ। ସ୍ୱରାଜ, ତମକୁ କଣ ଏ ପ୍ରେମ ଇତିହାସରେ ହାରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ପ୍ରେମିକ ପତଙ୍ଗ ମୁଁ, ଭଲ ପାଏ ଜଳିବାକୁ। କିଏ କହେ ପାଗଳ ତ କିଏ କହେ ଯାଯାବର, ହେଲେ ମୁଁ କହେ ପ୍ରେମିକ ତ ଖେଳେ ନାହିଁ ବାଜି ଜିତିବାକୁ। ଦେଖ ସ୍ୱରାଜ, ତମେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିଛ। ଏବେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଉଛି ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଦେଖ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନାଇବି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାଡ଼ୁ ଅଛି। ମା ହେଇ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କାହାକି ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଆରେ ସତୀ, ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କର କଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ଥାଏ? ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକାଲିର ଝିଅମାନେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟାଗ୍ରାଉ ତତ୍ପର, ବାହାଘର ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ବ୍ୟାଗ୍ରାଉ ତତ୍ପର। ଆଉ ପ୍ରେମ ହଉ ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁଥିବା ଝିଅ ହଉଛ ତମେ। ଓୟ! ଯେମିତି
दिन मोरी पाई तुम घर नीलाम होगला सब बंगलार मु पड़ी ए सब हूँ तुम बापा अनुदान नियो स्वराज ए हूँ साबर अस्ताबर संपत्ति नियो सती देख स्वराज मत तुम निचर कर नियो मु तुमरी पाखरे सारा जीवन बचिबा चाहे ए सती अरे सहीटा केमिति संभव मु आज भी तुमको बहुत भल पाए एक को फांकी दे पारिबिनी आउ ए छाती भितर आज भी तुम ना लेखा अच्छी एक भी मिछ नुहे हेले तुम आउ का मुठर सिंदूर पिंधि सारा पर तुमको निजर करी केमिति ता छड़ा एटा मो घर संस्कृति नुहे आसुची बाय स्वराज मु तुमको छाड़ी केबे भी बची पारिबिनी मु दरकार पड़े मो से ढुलिया भाई को डिवोर्स दे देबी पते किंतु मो स्वराज रा विच्छेदन जंत्र मु केबे भी सही पारिबिनी केबे नो केबे बॉडीटा पूरा गरम हो गलानी एबे टिके नरम करिया व्यवस्था कर हो करुचे होटेल को आसी खाइबा पई कोन विकल हेले चलिबो डाकुचे जल्दी डाक रानी हेलो रानी हेलो कोडी मरि गेलो हेलो जल्दी आ ठीक ओ बाबू तम बुनियार दीर के माने लव फव करथिले ना रानी रानी इबी इम्तिया सब डाकन लव फव करथिले ना कॉलेज गिरी रे हां ए मितिया तो सला किए पटौ देख मु केमती डाकुची डाक स्टाइल रे स्केल पूरा बी फ्लैट माइनर रे डाकिया रानी रानी डार्लिंग ओ माय स्वीट हार्ट ए देखो देखो धीरे करी गुठुनी आंटी बड़ी चल देखो अबे याके कौनते पुलिस वाला छांटो देखो कौन है अरे हम आईआईसी सार मो दिलटा टिके खुश करी माने ए माने लव इश्क मोहब्बत बाबा तुम बुझी पारलु अरे आईआईसी सर गाँवली झील गाँव रु आसी ए सब कथा बुझी पारियो ताकू तुम स्केल भाषा रे बुझाई दियो एटा बी फ्लैट माइनर दउछ हला ठीक अछि ओ मोर भूगोल रे भल हेउथिला मोर साहित्य रे सहेर होथिला मोर भूगोल रे सहेर होथिला सिर होथिला जो दिन तू नाली उहानी बजेलु हाय 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 मोर सब अंक भूल हे गल सब अंक भूल हे गला पुलिस बाबू भद्र मित्र ही कथबार्ता करंतु एइटा गोटे भद्र लोकर घर ता नहले भद्रामी केमिति शिखिबा पर करबो सेटा मु तुमको शिखाई देबी अले तू मत कथा को शिखेबू देख मु तते केमती कथा को शिखौछी छाड़ा मते तार होले मो अस्तर रूप देखला कहूची छाड़ा मते देखा अलो केते रूप देखैबू देखा सब रूप तो राजी देखिबू देखा ओ ओ मगलबू सेणी के हाना करियो नै जको तुम माइक ना मते मारलानी एठी सोला गालो सीजे देजी मोर भद्रामी रही कथबार्ता करो तार होले तम बल छत्रा मानकू एमती लेसन शिखाइबी संभाळ संभाळ हिलो माइक ना तुम सांगटा को मार देलु
ତୋର ତ ସାହସ କମ୍ ନୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ମାଇବୁ ଟିକେ ମାର ମାରି ମାରି ମାରିଦିଅ ତାକୁ ମାରି ଦିଅ ମତେ ମାରି ଦିଅ ନା 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 ସେମିତି କେମିତି ଏମିତି ମାରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୋଟ ମୋଟ ହେଇ ମରେଇବା ଅପେକ୍ଷା ତମ ହାତରୁ ମରିଯିବା 100 ଗୁଣ ଭଲ ମାରି ଦିଅ ମତେ ସେମିତି କେମିତି ମରିଯିବୁ ଲୋ ହରାମଜାଦି ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ବାପାଙ୍କ ଇସାରାରେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବୁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ରାତିଟା ତୁ ଏ ଆଇଆଇସି ସହିତ କାଟିବୁ ନା ମନେ ରଖ ମୁଁ ବାଗୁଲ ଏଠି ଖାଲି ଚଲା ମରିରା ଚାଲିଗଲେ ଲଗିଆ ରାସ୍ତା ଥିଲେ ବୋଲି ସିନା ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଶୁଣୁ ରାତି ପାଇଲାଣି ଚେୟାର ଉଠିଲାଣି ଆଉ ଡେରି କର ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଧରୁଛି ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ଯେ ତମ ଭଉଣୀ ହେଇଥାନ୍ତି ମତେ କୁହ ତମେ ତମ ଭଉଣୀ ସହିତ ଏମିତି କାମ କରିଥାନ୍ତ ବିବେକ ତମେ ଗୋଟେ ବାଧା ଦଉନି କୋଉ ମା କଥା କହୁଛୁ ବେ କୋଉ ମା କଥା କହୁଛୁ ଆମେ ସେଇ ମା ଯୋଉ ମା କଅଁଳା ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଛଳା ପରପୁରୁଷ ହାତରେ ଚାଲିଗଲା ବିଚରା ବାପାଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା ଭଉଣୀ ବୁଲି ଭାଇ ବୁଲାଟାକୁ ଏଇ ହାତରେ ପାଳିଥିଲି ଏମାନେ ବି ଦୁନିଆ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲେ ସବୁ ସେଇ ମା ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ମୋ ମା ଯଦି ଚରିତ୍ରହୀନ ତାହେଲେ କାହାର ଏଠି ଚରିତ୍ରବତୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗର ପାତ୍ରୀ ଆଉ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଡେରି କରନା ମୋର ତ ଖରାପ କରନା ଏମିତି ବି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଦେଖ ତମ ମା ସିନା କଳଙ୍କ ଟିପା ପିନ୍ଧି ସେ ଚାଲିଗଲେ ତମ ଭଉଣୀ ମୋ ଭିତରେ ତମ ଭଉଣୀକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଦେଖିବ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ ଶୁଣ ଶପଥ ନେଇଛି ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦି ତଳେ ନିଜର ଭଦ୍ରମୁଖାକୁ ଲୁଚେଇ ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ କଳଙ୍କର ଚିଠା ବୋଳିଦେବି ନାଇଁ ଆଜି ତୋ ପାଳି ଡେରି କରନା ଆସ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ কি আসো মু মধ্যରୁ শাড়ি খুলি দଉଚি আসো পরিচয় নিও আরে আসো আসো কହୁଚি এই দেখ আলো ମୋ ହାତରେ ବାବୁଲା ଲେଖା ହେଇଛି ତୋ ହାତରେ ବିଲି ତୁ କଣ ସେଇ ମୋର ହଜିଲା ଭଉଣୀ ବିଲି ଏ ବିଲି ହଲୋ ଭାଇ ମୁଁ ତ ସେଇ ହଜିଲା ଭଉଣୀ ବିଲି ଏ ବିଲି तू चुटी खोल दे से भी आम संपर्क विषय कौन आया सर दिलटा खुश हो गया तो पूरा खुश हो गया चोखा माल खंडे अरे एमती जिते काल मन हो चली आसु मु जमा मना करी शला ते दिन केमती लंथन देखा खाली देख अरे कौन किसी कहल कि अरे नाई कौन कहते कि এইটা আসি পুরা রইଯିবে আর কোন আর রই যাও না কিয়ে মনে গলা কিন্তু ইলেকশন সরিবা যায় কারণ ইলেকশন সরিবা পরে
ए सालीटा जीव कोलकातार सोनागाछी सोनागाछी जी तो कि तते सला बिना पासपोर्ट बिना वीसा रे ऊपर को पठेबे खाली देख रे ए कौन से मते गुड़ गुड़ाउछ अरे नहीं मु कोन कहतले कि जीवा बारंबार आसीबी ठीक अछि चलो चलो जाओ मु मो बाबुला भाई की पाई गली आ बाकी रहिला मो बुल्ला भाई अरे रतना तू तुम व्यस्त हो ना भाई मो भाउजबर किछि होबनी से भलो होई जीवो अरे रतना डाक्टर बाबू कोन कहिले रे मो सारियाटा भलो होई जीवो तो हां हां डाक्टर बाबू कहिले अरे कोन कहिले रतना एई अरे कोन कहिले कहूनु डाक्टर बाबू कहिले ऑपरेशन होबो हे रतना ओ सेफ्टी पाई 5 लाख टंका दरकार 5 लाख टंका बोलो भाई ए रतना अरे हमें 5 लाख टंका पाइबा कोठु रे ता माने मो सारियाटा कोन मरी जीवो ए भाई तो अंगुले कथाड़ा का मुंडरे धर ने भाई दरकार पड़ला मो भाउजो को मो गुटे किडनी दे देबी आ चुप करो तमे दिटा किया अरे काहे के एत बड़ पार्टी करछो तुम कोन देखा जाउनी बड़ बड़ अक्षर रे लिखा है कीप साइलेंस बहुमा मो सारियार देहटा भारी खराब सेहिति पई डाक्टर खाना को आसीतेली सुनो एटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल नो एटा होची प्राइवेट नर्सिंग होम एटी हाई फाई लोकंकर ट्रीटमेंट करा जाए हम भले गरीब छोट लोग को न बहुमा भाउजो कोन होईची एठे ते पाटदंड काहे की अरे सानू तू एठी हां मैं हॉस्पिटल में चाकरी करछि हेले भाई तमे एठी ए सानू अरे तो भाउजो मोर देहटा भारी खराब रे तो भाउजो मोर देहटा भारी खराब सानू ताकू टिके बंचे दे रे सानू तू ताकू टिके बंचे दे सानू एमन को कहि दियो एटा होची गवर्नमेंट हॉस्पिटल नो प्राइवेट नर्सिंग होम एठी प्रथमे टंका डिपॉजिट करा जाए तापरे जाई रोगी ट्रीटमेंट करा जाए बहुमा से बिछण जे पड़ी छटपट होची सेईटा भाउजो नुहे बहुमा सेईटा परा जसुदा मा ए बहुमा औ जी एठी मो सामने छिड़ा हैची से मो भाई नुहे बहुमा से पर मो बड़ पुओ ए बहुमा से बड़ पुओ पई आर कोन किछि कर्तव्य नाही ना किछि कर्तव्य नाही चुप कर भाउजो मु चुपचाप छिड़ा हैची बोले तुम मन को जहा सुता कहि जातो जेते जहाले से तुम बड़ जा और तांकरी त्याग पाई ए सानू नायक आज डाक्टर हैची कौन कहला डाक्टर सुनो ये तुम पाई डाक्टर होई पारंती किंतु सिए मो पाई गुटे कर्मचारी ए बहुमा कर्मचारी हेले भी ता मां पाई कोन तार किछि कर्तव्य रही भाई बुढ़ा तू तो भारी बड़ा बड़ा कथा कहू बहुमा रह तोते आज जदि शासन न करची अरे मो ना भी यू इडियट मो सामने मो स्त्री को हतोड़ जी हां हतोड़ ते आजी पागल होई पागल हे भाई हमें एठू पळे जीवलो भाई ए मारे जमा भलो लोक नते मो भाउजो को मु नहीं आसुची ए हमें एठू पळे जीवा समिति कोन पळै जीवो हां तू जो भूल करिचो सेही भूल पाई एई मेडिकल भितरे कुकुर परे मो पाद चाटे बहुमा ए तबे चुप रो अबे कहबे कह मो पाद चाटिबो कि नहीं अबे कह बे मो पाद चाटिबो कि नहीं ओ चाटी रे मो भाउजो को बच्चे को मु तो मो पाद चाटी भाउजो हे रत्ना केते दुख जब कह जाइबा केते दुख जब
ଭାଉଜକୁ ନେଇ ଜିଅନ୍ତା କବର ଦେଇ ରତନ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଇଜକୁ ଡାକି ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା ଭାଉଜ ଏଠି ଅଛବା ରହିବାନି ଚାଲ ପଳେଇବା ରତନା ଚାଲ ଭାଇ ପଳେଇବା ଆମେ ଏଠି ହଉ ଆମେ ଜମା ବି ରହିବାନି ରତନା ଏଠି ଆଉ ଆମେ ଜମା ରହିବାନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଏଇ ଆମେ ଏଠି କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବା ତେଣେ ମୋ ଘର ମୁଣିଟା କିଛି ଖାଉନଥିବ ମେ ମେ କାନ୍ଦୁଥିବ ଏକୁଟିଆ ଥିବ ସେ କିଛି ବି ଡାଳପତ୍ର ଖାଉନଥିବ ଚାଲ ସେ ମୋ ବିନା ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିବ ଏଇ ଜାଣିଛ ନା ସାନୁ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହେଲା ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସାନୁ ସାନୁ କରି ପଛରୁ ଡାକୁଛି ହେଲେ ସେ ମତେ ନଚିଲା ଭଳିଆ ମୁହଁ ବୁଲେଇ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା ପଳେଇବାଲ ସାରିଆ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଜମା ରହିବାନି ଆଲୋ ଏଇ ଏ ଡାକ୍ତରଖାନାଟା ପୁରା ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ମାନଙ୍କ କହିଲ ଆଲୋ ଏ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ବନାବେ ଆମ ପାଇଁ ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ନୁହେଁ ହେଲା ସାରିଆ ଆମ ପାଇଁ ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ନୁହେଁ ପଳେଇବାଲ ସାରିଆ ଚାଲ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ନା ଛେନା ଗୁଡ଼ଟା ଏଇ ତମାନେ ମତେ ସେ ଗାଁକୁ ନେଇ ଚାଲ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କତିକି ନେଇ ଚାଲ ସେ ମତେ ମାରିଲେ ମାରିବ ରଖିଲେ ରଖିବ ନାଇଲୋ ସାରିଆ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ ମୁଁ ଦେବି ଆଲୋ ତୋହରି ପାଇଁ ତ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲି ତୋହରି ପାଇଁ ତ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି ଏସବୁ ତୋହରି କାମରେ ଲାଗିବ ଆଲୋ ସାରିଆ ଏ ବାବୁ ଜଣକ କିଏ କିଲୋ ଆମ ଗାଁ ବାଲା ଭାଇ ଭାରି ଭଲ ପିଲା ପର ଉପକାରୀ ମଣିଷଟିଏ ହେଲେ ସହରକୁ ଆସି ସେ ଅମଣା ବାଟରେ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବାବୁ ଏ ଅସମୟରେ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବାବୁ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର ବାବୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର ହ୍ୟାଲୋ ସାରି ଏ କଣ ତ ବର ହଁ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ମୋ ବର ତତେ ମାନୁଛି ନା ହ୍ୟାଲୋ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ଯୋଡ଼ି ପରା 1 ନମ୍ବର ହ୍ୟାଲୋ ଚାଲ ଏଠୁ ମୁଁ ତମକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମେଡିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି ଚାଲ ସାରିଆ ଚାଲ लो कौन करीबी शेष थर पाई मो सारियार जीवनटाको बंचाइबाको ए धंदारे पाद देली हेले से पुलिस सब इन्स्पेक्टर टा मते प्रतिबंधक करिबारो मो ताको मर्डर करी देली आउ से चुलबुल कुरकुरे जेमिति मो पीछा करूची मते से इनकाउंटर करी देबो नाय जेमिति हो ना कहीं की मालटा को ठीक जगह रे पहुंचाइबा को पड़िबो ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତୁ ଆଜି ପୋଲିସ ନଜରରୁ ଖସି କେତେ ବାଟ ଯିବୁ याकू कहते सतर्क पुलिस ऑफिसर वेलकम सर वेलकम ଫଲୋ ମି ଆଜି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଶେଷ ଦିନ ଆଉ କେତୋଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଖାଲି ଏତିକି ଯେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବିଲି ଅପା ବାବୁଲା ଭାଇକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିପାରିବି ଏ ଦୁନିଆ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡରେ ମତେ ଏକା କରି ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲେ ଆଉ ଫେରିଲେନି ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବିନି ରହିଯା ପାଦେ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତତେ ଆଜି ଏଇଠି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବି ତୋର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଲେ ଏ ଭଲର ପାଦ ଦିଟାକୁ ତମେ ଅଟକାଇ ପାରିବନି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହିଯା କହୁଛି इस एकातर छातीटा कड़ा करदेला सारियालो मो तते कथा नहीं कथा रखी पारिले
मते क्षमा करी देबो दुख खाली एतिकी मो बाबुला भाई बिलियोपाटा को आउ देखी पारी ए तू किए कौन तू किए ओ से गोबरी गारो बाला बेला कलंकिनी माटा मोर परपुरुष सहित चली जीवा परे बापाटा मोर पुओ को देई मरी गला ए दुनिया भितरे मते एका करी मो बाबुला भाई बिलियोपाटा कुआडे हजी गले जो हजी गले आउ फेरिले फुटपाथ ओडिया कतारे ओडिया हुई ओडिया सबंची एले मो चाइतिले पाटो साटो पड़ी मनीष परी मनीष के होइतान एले ए समाज मत असामाजिकता सजेई देला ए तुम भाई बुला रे देख माते बाबूला लगा बुला भाई ए रत्न भाई तू कौटी अच्छु थरे आसी तो रानी की देखी जा तोर को तो रानी कथा मने पड़ुनी से दिन तू जाइचु से जाइचु से दिन मु रागर तो पर हाथ उठे देली बोली आउ तू मो पाखु को आसुनु ए रत्न भाई हेलो रानी सततले सबुतले देखुताए बचेरा देख से मारा तो देखले तो तोते भी मारिबे मोते भी मारिबे देख तू को एक कथा सही पारिबो मु सही परबिन तो बा हेले के आसे पर जल्दी चली जीबी मो कथा सुन तू मो घर को पळे चल मो कथा मान तू पळे नाइ रत्न भाई आकु को निर्वाचन आछी देख से माने मो पर नजर रखछंती जदी तोते देखि देबे ना कोन नाइ कोन करि पकेबे चल जाटू हो के आसे पर मु पळे जाउ छी ना चल जा या बे साइडे बे प्रेमिकार शाशु घर को प्रेमिका को देखा करते आसी सेमिति केमिति चली जीवु चर्चा हेई जीवु ना से ओटी के केबे भी आसबेनी मु बागुल मस्तरा एठी गाली चला मोरी रात तू मो ऊपर भरोसा रखलो रानी मु तो प्रेमिका को जम्मा मारिबी शोषण माने एठू विदा करिबी मोहंती अरे सब पूजा सामग्रीटा नहीं एठा को आस इस प्रेमिकार प्रेमिका को टिके पूजा अर्चना करी छाड़िबा ना एटी मोटिके देखिलो सारो सब रेडी खाली गोळा गोळी बुळा बुळी आपणकर पे निर्भर करे मिस प्रेमिका महाशय तमे आको मुहरे चप्पल माଳ पकाई चूनो काली बुली पेटू विदा करिवो ना तू पारिबिनी पारिबुरी कोन बे तो बप्पा जी से पारिबो आओ ताको क्षमा कर दियो मु पता दछि से ओटी आसेबेनी छाड़ दियो से चली जांतु रजागर पाठ 2 दुगुणे 8 रजागर पाठ न पड़िले तोर बंचिबा मोरिबा सब समान कहा सागरे दुनिया रो सुन तू ता बेकर चप्पल मार पकई ता मुहरे चूनो काली बुलिबु ना मोर यार डेड बॉडी टा आडी देखिबु इलो हे रजागर कथा रजागर कहू रानीबा उठिबु बस कहले बसिबु तबे जहाँ भी कहबो तम कथा मु रखिबी जा जा रानी जा आसो रानीबा जाउनु देबी तुम भाबुछ तुम एमिति कले मो मन कष्ट हबो जमा मन कष्ट हबनी के रूल बेतार बढ़िया डायलॉग के
ସତୀ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଓହୋ ମୁଁ ତମର କୌଣସି କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଥରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛି ମାନେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ମୁଁ ଓହରି ପାରିବିନି। ଏ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ତମେ ସାଇନ୍ କର। ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ବେଦିରେ ବସି ବାହା ହୋଇଛି, ସାମାନ୍ୟ ପେପରଟେ ସାଇନ୍ କରି ମୁଁ ସମ୍ପର୍କକୁ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କଣ କହିଲ? ସମ୍ପର୍କ? କୋଉ ସମ୍ପର୍କ କଥା କହୁଛ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ବାହାନା, ମିଛ ଅଭିନୟ। ନା ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ଭଲ ପାଇଛି ନା କେବେ ଭଲ ପାଇବି। ସ୍ୱରାଜ ମୋ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇବେ ବାସ୍। ତମ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ। ଶୁଣ, ମୁଁ ତମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତମେ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିବ ନା ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ସୁଟ୍ କରିଦେବି? କୁହ, ତମେ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିବ ନା ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁଟ୍ କରିଦେବି? କୁହ, ଏ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିବ ନା ସୁଟ୍ କରିଦେବି? ହଁ, ମୁଁ ଏ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିଦେବି। मार ममता कहीं न बुझी मार स्नेह ममता भूली जेझा बाट जेझे चली गले। ए घरमणी तू कहीं मो पाखे पड़ रही तू चली जा चली जा। देखो चुलो सारिया आलो सामान्य जंतुटी है से केमिति तो मन कथा बुझी पारुछि। तू जिते बड़े कांदुचु रे तो आखिर लुह गुड़ा को से प्रता जीभर चाटी पी दउछि। ए सारिया आलो एटा तो संपर्क सानुटा केते स्नेह ममता दे पढ़ाई देली हेले मोटू चली गला टिके भी तार मो कथा मने पड़ुनी। आ सुनीटा को भगवान को नहीं गले। आ मो रतन चाकरी खोजिया को जाईची रे बिनु आगरे रे घरे अच्छु रे शंकरा धर से कासेटा को धर। आज चाकणा सांगरा हांडिया सांगरा चाकणाटा मोडिया आज पाळी पडची ए शंकर तो आज पाळी पडची खासीटा शंकर ए सेपटू मोर तते म हाथ जोडछु सेटा पर मारी दे मु मारी दे आज तक ठीक कर इदा लो दे नहीं भगवान बड़ी शंकर लो सने हांडियाटा गरम ए तते म हाथ जोडछु रे से छेड़िया ता जीवन रे ताकू देई दे ता बिना से बंची पारिबनी रे शंकर ता बिना से बंची पारिबनी। हेलो या साइरन साइड पूरा भद्रपुर रे केते बदली गले भैया आपणकर ये की रूप मझिर मझिर मंदिर आड़े आस शंकराऊ भजन भजन कर। एबरा भद्रक पळैथिले आउ सारे जल्दी जीवन नहीं कि पलाओ ता नहले तुम दुईटांकर एइठी लाश गड़ी मोर किछि बोल नाही सब ए ना ना जीवन सार मत समय आपण देवदूत बाबू आपण देवदूत। अरे सेमती किछि नहीं एटा तो मोर कर्तव्य थिला। हाँ मु या परे ट्रांसफर हो जाउछ अलगा आड़े। आपणकर सान भाई रत्ना ट्रांसफर ही एठिक आसुची नया कर जॉइन करूची आईआईसी रत्ना। हेलो सारिया
ମୋ ରତନା ପୁଲିସ ଅଫିସର ହେଇଯାଇছিল ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଗଲା ସାରିଆ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଗଲା ଆମେ ଏଥର ଚିତ୍କାର କରି ସେ ଉପର ବାଲାକୁ କହିବା ହେ ଦଇବ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ କହ ଦଇବ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ କହ ଦଇବ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ଦେଖ ସେମିତି କଲେ ଧର୍ମ ତମକୁ ସହିବନି ମୁଁ ହଉଛି ତମ ବୋହୁ ତମ ଝିଅ ବଦଳରେ ଝିଅ ଦେଖ ସେମିତି କରନି ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହ୍ୟାଲୋ ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛୁ କହିଲା କଣ ନା ବହୁ ଆରେ ବହୁ ନୁହେଁ ତୁ କହ ରକ୍ଷିତା ହ୍ୟାଲୋ ପୁଅର ତ ହେଲୁନି ଏଥର ବାପର ହେଇଯା ନେଇ ତମେ ସେ ଭୁଲ କରନି ଜଣେ ପୁଣି ପାଉସ ହେଇଯିବ ତମେ ଏଇ, ତୁ ମନେ ରଖ ମୁଁ ମାଗୁଣି ମର୍ଦ୍ଦରା ହ୍ୟାଲୋ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି କରିଦେ ତୋ ସହିତ ଡୁଣ୍ଡୁ ଖେଳିବାକୁ ମୁଁ ଭାରି ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଛାଡି ଦିଅ ମତେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ହ୍ୟାଲୋ ପୁଅଟା ମୋର ମଦୁଆଟା ବୁଲି ବୁଲି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ଘର ଜିନିଷକୁ ସାଇଜ କରି ରଖିଛି ହ୍ୟାଲୋ ଏଇଟା ତାହେଲେ ତମ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଶେଷରେ ନିଜ ବୋହୂକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲଣି ପାଗଲ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯା କହୁଛି ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେବି ନା ରତନା ତୁ ଆଗକୁ ତତେ ଇଏ ବେଶ ଦେଲା କିଏ ମାଗୁଣି ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ମୁଁ ଏ ଲୋକାଲ ଥାନାର ନୂଆ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରତନା ନାୟକ ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବି ଆବେ ଏଇଠି ତମ ତିନିଟାକ ଲାଶ ଗଡ଼ିବ ଲାଶ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତମକୁ କିଏ ସଲା ବଞ୍ଚେଇବ ଯୋଉଟା ମତେ ଆଗରୁ କରିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ମତେ ଆଜି କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବାଦଲ ବାବୁ ଆପଣ ଏ କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ନିଜେ ସୁଟ୍ କରିଦେଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କର ମୁଁ ସେଇ ଜେଲର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ମୋ ଭୁଲର ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାରିନାହାନ୍ତି ବସି ପଡ଼ ଖରା ଆସି ନାହିଁ ବସି ପଡ଼ ଆହୁରି ଅନେକ ସିନ୍ ଅଛି ଭଲ ଭଲ ସିନ୍ ଅଛି ବସି ପଡ଼ ଆଜିଠୁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଗୋଟେ ପାପ ଦୂରେଇ ଗଲା ପାପ ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ପାପୀ ରାବଣର ମୂର୍ତ୍ତି ପରେ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା ଧରିତ୍ରୀ ସୁଧୁରି ଗଲା ଗୋଟେ ଅବାଧ୍ୟ ପୁଅ ଭାଇ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମୋ ଭୁଲର ସ୍ୱୀକାର ଆଜି କରୁଛି ରାଣୀ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ମୁଁ ଏ ଅନ୍ଧାର କୋଳ ଭିତରେ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାଇଲିନି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରାଣୀ ଆଉ ତୁ ଫେରିଯା ତୋର ସେଇ ରତନା ଭାଇ ପାଖକୁ ଫେରିଯା ରାଣୀ ଏଥର ଆପଣ ଖୁସି ତ ବିନୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାରିଆର ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଗଲା ଯାହା ହଉ ମୋତେ କହିଥିବା ବାଲା ମୁଁ ଆଜି କଥା ରଖିପାରିଛି ନିଜର କିଡନୀ ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାରିଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି ବାବୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କିଡନୀ ଦେଇ ମୋ ସାରିଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ବାବୁ ବାବୁ ଆପଣ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବାବୁ ଆପଣ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଆରେ ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଆଜି ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ମଣିଷ ପଣିଆରେ କାମ କରିଛି ମୋ ରତନା କାଇଁ ମୋ ରତନା କଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି ଆସିବ ନା ଆସିବ ସେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବ ହେଇ ଦେଖେ ହେଇ ପରା ରତନା ପୁଲିସ ହେଇ ଆସିଲାଣି
କିଏ ରେ ବୋହୁ? ଭାଇ ଭାଉଜ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଅବୁଝା ପୁଅ ହେଇକି ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଜମା ବି ଭୁଲ କରିବିନି। ମୁଁ ଏଥର ଏ ଘରେ ସୁନା ବୋହୂ ହେଇ ରହିବି। ନିଜ ଭୁଲ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ତତେ କ'ଣ କହିବୁ? ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ମୋ ସଂସାର ଆଜି ଫେରି ପାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ ଲୋ ସାରିଆ, ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଦେଖୁନୁ ଆମ ସଂସାର କେମିତି ଆଜି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଏ ସାରିଆ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ସେ ଉପର ବାଲାକୁ କହିବିନି ଲୋ, କେବେ ତାକୁ ଆଉ କହିବିନି ହେ ଦଇବ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ କହ ଦଇବ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ କହ